वहाबी दुआ देवबंदी दुआ वहाबी दुआ देवबंदी दुआ मतलब के आला हजरत मजहरे आला हजरत मतलब के आला हजरत तकदीर हरामी वहाबी आतंकवाद मुस्तफा के नूर है महात्मा के दिल का चैन वहाबी आतंकवाद देवबंदी आतंकवाद राकुली आतंकवाद मतलब के आला हजरत मजहरे आला हजरत। ये वीडियो देखकर और इस बच्चे की जबान से इस तरह जहर उगलता हुआ देखकर बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। आपने सुना ना ये बच्चा क्या कह रहा है, या फिर इस बच्चे की जबान से क्या कहलवाया जा रहा है। वहाबी सूअर, देवबंदी सूअर, वहाबी आतंकवाद, ये हरामी वो हरामी। इस छठाक भर के बच्चे को ये पूछना चाहिए कि बेटे तुम्हें इस्लाम किसने पढ़ाया, तुम कहां पढ़ते हो, किस उस्ताद ने तुमको पढ़ाया, कहां से ये मसलकी जहर तुम्हारी नसों में भरा गया। किसी शायर की 4 लाइनें इस वक्त याद आ रही है कि देवबंदी, शिया, सुन्नी, बरेलवी में हम बट गए, अपने अपने मकसदों से इसीलिए हम हट गए। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने पीर है, तरकशों में जंग खाए हुए सारे टूटे हुए तीर है। सैकड़ों खुदा है जिनके वो एक जगह खड़े हैं और एक खुदा वाले सब बिखरे हुए पड़े हैं। देखिए, इंसान तब तक सही है, यानी खुद को अगर वो सही समझे कोई हरज नहीं है, कोई मसला नहीं है। मेरा मसलक सही है और मेरे पीर सही है, मेरे मौलाना सही है, यहां तक तो ठीक है। प्रॉब्लम तो और मसाइल तो तब शुरू होते हैं जब मेरा मसलक ही सही है, मेरे पीर ही सही है, मेरे मौलाना ही सही है, बाकी सब गलत है, सब जहन्नमी है। हम सही, सब गलत, सब झूठे, यहां से मसाइल शुरू होते हैं और इसी सोच से नफरतें शुरू होती है। ये मसलकी झगड़े यही है, हम सही बाकी गलत, हम सच्चे बाकी झूठे, हम जन्नती बाकी सब जहन्नमी। चाहे कोई भी मसलब हो, सबका यही हाल है। अरे मेरे भाइयों, आज के हालात क्या है, उसकी नजाकतें क्या है, मुसलमान दुनिया में किस तरह परेशान है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा है कि किसी मुसलमान की मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है या उसे मारा पीटा नहीं जा रहा है। आए दिन कभी मस्जिदों पर हमले, कभी मदरसों पर हमले, कभी मजारों की तोड़ फोड़, मुसलमानों के कारोबार का बायकाट, मुसलमान लड़कियों का इर्तिदाद, क्या नहीं हो रहा है। 50 वीडियो रोजाना के इस बात की गवाही दे रहे हैं। इस्लाम के दुश्मन और नफरती लोग एक जगह है, इकट्ठा है, खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। इस्लाम और मुसलमानों पर इस वक्त आजमाइश का दौर चल रहा है। मुसलमानों की कोई ठोस सियासी लीडरशिप भी अभी तक डेवलप नहीं हुई है और वहां इस तरह का मसलकी जहर बच्चों के मासूम जहनों में पैवस्त किया जा रहा है। अरे ये हमारी आने वाली नस्ल है। क्या इस जहर भरने से और ऐसी सोच बना देने से क्या आगे चल के हमारी कौम का कोई फायदा होगा? बल्कि इसी झगड़ों की वजह से और इसी इख्तलाफ की वजह से आज हमारी कौम का ये हाल है कि हम फिरकों में बट गए, जमातों में बट गए, मसलकों में बट गए। किसी एक मसलक के आदमी को तकलीफ होती है तो दूसरे मसलक वाले खुश होते हैं कि इनको इनके गुनाहों की सजा मिल रही है। दुनिया में दुश्मन हमें सिर्फ मुसलमान समझ के मारता है। देवबंदी, शिया, बरेलवी, अहले हदीस को अलग अलग करके नहीं। हमारा मुसलमान होना ही दुश्मन के लिए काफी होता है। कब समझेंगे हम ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तलबीना डाल के इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा
اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیئے, بچوں کو بھی پلائے, گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے. اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں, آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے. اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں یہ مت کہنا کہ مفتاحی صاحب آپ یہ ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ آلریڈی ٹویٹر پر ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے. ملینز آف لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے, اس لیے میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں. اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ایک یوزر ہے ایڈوکیٹ خلیل اللہ خان, وہ لکھتے ہیں کہ یقین مانیے ہم مسلمانوں کی بربادی کے لیے بی جے پی, آر ایس ایس, بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں سنی ہوں اور مجھے فخر ہے, لیکن اس ویڈیو میں جو دکھ رہا ہے, جو سنائی دے رہا ہے, وہ نہ تو سنیت ہے اور نہ یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہم اس کے بالکل بھی خلاف ہے اور بالکل صحیح بات ہے. یہ سنیت ہے ہی نہیں. بہت سارے سنی تو ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں, بہت سارے بریلوی حضرات ہمارے یہاں بھی رہتے ہیں, 50 ان کی مسجدیں ہیں, لیکن اس طرح کی نفرت میں نے کبھی نہیں دیکھی. وہ ہم سے بھی ملتے ہیں اور بہت اچھے سے ملتے ہیں. ہم آپس میں پیار و محبت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں اور کس طرح کی نفرت ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے. یاد رکھیے کسی بھی طرح کی کٹرتا ہو خطرناک ہی ہوتی ہے, اور ایسی کٹرتا جو آپس میں دشمنیاں بڑھا دے, ایسی کٹرتا جو انسان کو انسان سے لڑا دے, ایسی کٹرتا جو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ کر دے, یہ پوری قوم کے لیے, اس کی بقا کے لیے, اس کے اتحاد کی یونٹی کے لیے خطرناک ہے. جب بھی میں ایسے مسلک کی کٹرتا کو دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, چاہے کسی بھی مسلک کے ہو, دیوبندیوں کے ہو, بریلوی کے ہو, شیعوں کے ہو یا اہل حدیث کے ہو, بہت دل دکھتا ہے. لیکن کیا کرو, سنے گا کون میری چاک دامنی کا افسانہ. یہاں سب اپنے اپنے پیرہن کی بات کرتے ہیں. آج ہمیں اتحاد, یونٹی کی سخت ضرورت ہے. اس کے بغیر ہم جیت نہیں سکتے, نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. میں 50 بار سمجھا چکا ہوں, 50 ویڈیو بنا چکا ہوں. پتہ نہیں کب سمجھیں گے. دیکھنے والا کوئی ملے تو دل کے داغ دکھاؤں. یہ نگری اندھوں کی نگری ہے, کس کو کیا سمجھاؤں. بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں یہ جھگڑے کب ختم ہوں گے, لیکن ایک بات ہم سب مل کر یہ طے کر لے, نفرت چاہے کسی بھی راستے سے آئے, ہمیں اسے فوراً رد کرنا ہے, ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہے. نفرت اور کٹرتا اور تشدد چاہے مسجد کے ممبر سے آئے, یا کسی جن سے جلوس سے آئے, یا کسی مولوی کی زبان سے آئے, تقریر سے آئے, بیان سے آئے, یا کسی سیاسی اسٹیج سے آئے, بس اسے وہی پر رد کرنا ہے, قبول نہیں کرنا ہے. جو لڑانے کی بات کرتا ہے یا جو دشمنیاں پیدا کرنے کی بات کرتا ہے, اسے اس کا بیان, اس کی بات وہی پر روکنا ہے اور اس سے وہی پر لڑنا ہے. جو نفرت کی بات کرے گا اس کو وہی پر روکنا ہے. اور اپنی تاریخ کو یاد رکھو, فوج پر ہزاروں کے کبھی 72 بھاری تھے, دشمنوں کے چہروں پر تمہارے خوف طاری تھے. تم نے ساحلوں پر کبھی کشتیاں جلائی تھی, تم نے کبھی اپنے بازوؤں کو تلواریں بنائی تھی. دشمنوں کو کس نے جنگ بدر میں پچھاڑا تھا, کون تھا جس نے در خیبر اکھاڑا تھا. لیکن یہ سب ہوا تھا اتحاد سے, اتفاق سے, یونٹی سے. تب یہ فرقے نہیں تھے, یہ مسلکیں نہیں تھی, یہ الگ الگ جماعتیں نہیں تھی. ہم سب ایک تھے. ایک تھے تو دنیا میں امن تھا, آپس میں بھائی چارہ تھا, کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا, بلکہ یہاں تک کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی بھی عزت کی جاتی تھی, ان کا بھی احترام کیا جاتا تھا, ان کو بھی گلے سے لگایا جاتا تھا. یہ تو آپس میں لڑانے کی بات کرتے ہیں, یہ کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سوچنا ضرور. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. تب تک میرے لیے, پوری امت, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن, شانتی, ترقی, انتی کے